हाय नमस्कार मो दीपू मो चैनल हूँ डीजे दीपू 8144। तो आज खेल चलता मोहपाड़ फाइनल मैच। तो आज बहुत भल खेल चलती दर्शक पूरा उत्साहित कर दल पूरा कंटेस्ट करथिला। तो आज आमर खेल बहुत भल होती भीतर को जीव देख चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कोलाहर बहुत खेल मौज मस्ती होती खेल भितर आपड़ खेलारी की देखिए कौ गाँ आउ कौटी हो सब डिटेल्स जानीपर। तो मेसेज रे मत करेंगे तो आज कहार खेल होता। जय जगन्नाथ। बापुनी विजयनगर धीरे धीरे विजयनगर साइकिल नहीं भीषण महाभारत कौटी अवदा समय कह हार्दिक आशा करे हार्दिक पैसा पानी की चालीस पानी नहीं भल खेल हो जान नी राम गाँ छुआ सॉरी 5 छक्का को 5 ये प्रदर्शन कर सकता हार्दिक चांस अच्छी एवं 1001 हत्यार हाजे बोल प्रदान करेंगे शिवराज मोहबा देखा जाओ हार्दिक विकेट नहीं पर चुनिया नहीं बोलो प्रथम पर बलवत्तर सुंदर बोलिंग जारी ढेंकानाल तरफ विजयनगर तरफ ये फास्ट स्लिप वन ड्रॉप फील्डर करे ये पॉइंट खेल कौन सी रन नहीं खेती मध्य नहीं ये रन का बाहर पूरे एवं विजयनगर खेले परवर्ती बॉल यही बल्टी वर्क करने थिला साधारण हाथ बल सामने छक्कार बादशाह मन ठंडा नियो एवं 50 टका नियंतु
পুড়ি এক ঠান্ডার হকদার বনমত বল প্রদান করিবে অমর মল্লিক দ্বিতীয় পাই 12 বল 11 রন 12 বল 11 রन स्कोर बोर्ड रो बाहर को चली जातु पिला माने स्कोर बोर्ड रो बाहर को चली जातु आगर चली जातु 14 बॉल 11 रन 13 बॉल 11 रन दर्शक माने समस्त कोहल मैच रो अंतिम पर्याय को उपभोग करबा पाई चलिची घम घट रही छक्का गोटा 200 प्रदान करिवे सुभाष एवं गोटे थंडा प्रदान करिवे अमर मल्लिक मोहुलपा लागेला चलिला कोहल आई दिके देखा जाओ प्रदान करिवे अमर मल्लिक मोहुलपा रत्नाकर बोलती हल्का भाई चलते रन भाई चाहूले अपर पक्षे देखा जाओ हो ना हो ना हो ना ना हो 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 ना ना हो रे गोटे रन 11 बॉल 6 रन भारत छक्का 200 टंकार हकदार हतु प्रदान करिवे ब्रह्मानंद सुभाष राव मोहुलपाल एवं एक थंडा प्रदान करिवे अमर मल्लिक मोहुलपाल परवर्ती बॉल ले जिवे ये गुड तो ताही करछथि लोगों ने सुंदर फील्डिंग से होना कहीं के करो चले जिकला जे कि ओपनिंग भाबे पर्यंत आसी दंडाए मारो खेल को अंतिम पर्याये नहीं जीवा पाई रत्नाकर देखा जाओ भाई टिके रत्नाकर को उत्साह करंतो देखा जाओ रत्नाकर का खेली ओई बाहर आपण फुटीला ये गोटी फुलटप थिला मीडू गोटी सुंदर शॉट खेली दिले द्रुत गति 1 रन लेग बाय जोरे 1 रन द्वितीय पाई 9 बॉल 4 रन छक्का निश्चित नहीं जानतो केता बारे को मुंड नब किएबा कहिबो पवित्र ए बॉल लागेला लागेला आउ एक धक्का बड़ी सती मुंड पर लागि छी धक्का दीदी बार लक्ष्य की 200 आठे बॉल जारी रे ये बाजी तुम किए कहिबो आज रो मैच को काहे कि ना खेला केते बड़े गोल पूरा नब किए बा कहिबो आज रो बच्ची आम पाखरे विराजमान एवं सम्मान्य अतिथि मध्य विराजमान होइछथि श्रीयुक्त पूर्णचंद्र राव महोदय एवं पूर्णचंद्र आज महोदय ओडिशा प्रेसिडेंट जातीय विद्या निकेतन टीचर पूर्णचंद्र आज महोदय सब ऊपर हराई छे जाजपुर में कैमरा पड़ी जाई तो जल्दी जल्दी खेल करो तो 8 बॉल 4 रन 8 बॉल 4 रन सुशांत येडा से दर्शक बंधु कृष्णनगर सोशल प्रोग्राम बंधु कालिया भाई साउंड करे पड़ेला आउट पड़ेला साउंड पड़ेला नूतन बैट्समैन कालिया ए बल्टी आई आउट 3 रन
3 रन भाई छक्का मार 201 हत्यार हुआ प्रदान करेंगे ब्रह्मानंद सॉरी सुभाष राउत ये हल्का भाव खेली देखा जाओ सहज साध्य गोटे रन भाई ठीक ताली भाई सारी जुवा बहुत ठीक ताली 7 बॉल 2 रन छक्का मारतु 200 हत्यार हुआ रत्नाकर जे कि ओपनिंग भावे पर्यंत दंडायमान स्ट्राइक एंड रे दल को जितेगा लक्ष्य रत्नाकर ए बॉल को जोरदार हिट लगाइछन्ती बॉल धीरे धीरे बाउंड्री लाइन रे पाखापाखी एवं मैच टाई 6 बॉल 1 रन तथापि कही हवनी ए खेल कहा सपक्ष रे 6 बॉल 1 रन भाई सफारी कही हवनी छक्का माइले 201 रत्नाकर पर्यंत ऑफर अच्छी रत्नाकर ऑफर अच्छी छक्का माइले 201 अपर पक्ष जितवा गोटे रन रत्नाकर को विकेट नेले 100 भाई टिके ताली देखा जाओ कौन मैच नहीं पारे चलिला कोहर ये गोटे सुंदर भाव खेली कौन रन ना क्षति बल फल थुरे बल 5 बॉल 1 रन तथापि कही हवनी दर्शक बंधु 5 बॉल 1 चलो जितले जाओ ए मारे एती साइड शहे 12 रन करी आज फाइनल मैच को विजय हासिल करी आज विनर जाजपुर आज फाइनल मैच थिला दर्शक बहुत बहुत मात्रा राशि के खेल को उपभोग करते आज फाइनल मैच को मो अनुरोध करी पूर्ण सार को से किसी खेल में मंतव्य देवे आज माँ मंगला क्रिकेट क्लब आनुकूल्य जो टूर्नामेंट होता मोरपाड़ ये केवल आरंभ हो 15 वर्ष है जो आरंभ होता मुझे वर्ष सब वर्ष तो आसूसी सब पिला एक कथा कहे जे कार्यक्रम ये अनुष्ठान एटा गोटे जेकोसी अनुष्ठान को बचाइक हेल्ले तुम किसी डेडिकेटली काम करा पड़ो कि आज तार रिफ्लेक्शन मुझे देखुली जो सियाड़ आसली मो झीर गोटे परीक्षा थी लेट होगा ढेकाना आसला बेलू मुझे हाफिकी कहूँ मोर टे लेट होगा तुम पूर्ण डाक चलो था ना सर आप आसतु जहाँ मु दूर देखिली ये तो गोटे बड़ स्टाडियम जमी खेल चले एत बढ़िया सुंदर आरेंजमेंट ये देखला बेलू छुआ नाचुंट सेपटे चारिपट जाक दर्शक क्रिकेट को उपभोग कर क्रिकेट खेल में आम गोटे कथा जाना छोट पिला जो मैंने षष्ठ रु क्रिकेट टे खेलुं श्रृंखला कौन
ଶିଖିବେ, ନିୟମ କାନୁନ ଖେଳର ଜାଣିବେ ଏବଂ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଁର ସମ୍ମାନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏପଟେ ରହିଲା ବିଜୟନଗରମ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍। ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ବେସ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଯାଜପୁର ରେଖିଦେଇପୁରକୁ ବେସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେତା ହେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟିମ୍, ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ରନର୍ସ ଅଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଏ ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ଯୋଉ ଟିମ୍ଟାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆଜି ହାରିଛି କାଲି ଜିତିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ଵ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା। ଏଇ ମୋହପାଳର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ, ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଯୋଉ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଯାହା ହଉ ଏପରି ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁନିଆ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଖେଳ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ମସର ମଞ୍ଚଚିହ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଗଣ ଏବଂ ଆମର ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଟିମ୍ ମାନେ ଆଉ ଆମର ମହୁଲପାଳ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଯେତିକି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଯେବେଠୁ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ମହୁଲପାଳ ଭଉଣୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଖେଳ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜି ମୋତେ ଏଇଠି ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକିଥିବାରୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏମିତି ଛୋଟ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ଲାଗି ରହିଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଭରସା ଦେଉଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଖେଳ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜିର ଖେଳ, ଆଜିର ଏ ମାହୋଲ, ଆଜିର ଏ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରେ ଏବଂ ମାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦୁପକ୍ଷ ଖେଳାଳିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମହୁଲପାଳ କ୍ରିକେଟ ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। এই একতা রহু বজায় রখন্তু। গ্রামবাসীମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଦୁଇ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କୋର ଭାଇ ବସିଥିଲେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଅମ୍ପାୟାର ମାନେ କେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ କୁହ ପ୍ରଧାନ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ କଥା କହିଲେନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଣ୍ଡର-19 ଇୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କ୍ରିକେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଖେଳ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବେଶୀ କହିପାରୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାମ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରାଇଜ୍ ସେରିମନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଏ ଖେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ଭଲାଣ୍ଟିୟର ଆୱାର୍ଡ ଯାଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବେଷ୍ଟ ଭଲାଣ୍ଟିୟର ଆୱାର୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲାଣ୍ଟିୟର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଚର ଆୱାର୍ଡ ରହିଛି। ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଚର ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଚର ଆୱାର୍ଡ ଯାଉଛି ଗୁଡୁ ନନ୍ଦ। ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଚର ଆୱାର୍ଡ ଯାଉଛି ଗୁଡୁ ନନ୍ଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁନିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚର ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ନାୟକ। ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ପବିତ୍ର ନାୟକ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ এই ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚର ଯିଏ ମ୍ୟାଚକୁ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓପନିଂ ଭାବେ ଆସି ଖେଳିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ ରତ୍ନାକର। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଟିମର ବାବୁଲ ସାମଲ। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବାବୁଲ ସାମଲ। ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନାକର। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ହାପି ମଲ୍ଲିକ। ଅର୍ଗାନାଇଜର ଟିମର ମ୍ୟାନେଜର ହାପି ମଲ୍ଲିକ। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ ରତ୍ନାକର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାଜପୁର 11ର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ୱିନ୍ କଲେ, କାହାକୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଯାଉଛି, ତମେ କାହା ଏଥିସହିତ ଆଜିକାର ପ୍ରାଇଜ ସେରିମନି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଆଜିକାର ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟାଚ